Guys, lutuin na natin. Ialabas natin pizza yun. Patay na ano. Go. Ialabas natin ka na. Sinigang na babo na may pizza eh. Ito na guys, yung pizza yung naging sabaw na. Bukas naman to. Hawakan to eh. Yung patatas guys, so. Tsaka pizza hinalo natin. Kaya hinalo ko na yung patatas guys. Mga abu-abu dyan. Kainan na tayo. So guys, may nakarelate ba sa ganyan? Yung sinaing lagyan ng saging. Yan. Ito yung saging guys. Sobra. Yan. Kainan na. Sarap yan. Nilagay ng ano. Yan. Saging saba. Saging saba. Sa probinsya lang ginagawa yan.